Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu ya dal jalali wal ikram. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir al-ayah. Qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam as-sholatu mi'rajul lil mu'minin al-hadis au kama qol. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kami ila maulana rabbi. Sholawat dan salam kami tetapkan ila Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami taati Syekhunal Kiram Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah, yang kami cintai Nanda Gus Helmi sekeluarga, sekaudah taati para alim ulama, para kiai-kiai tampengan gitu. Yang kami muliakan Nanda Ustadz Herianto, Bapak Kepala Desa, guru-guru ngaji, tokoh masyarakat, asatid dan asyatidah, juga koordinator manakib Ustadz Rifai Ihsan, Banser Pagar Nusa. Alhamdulillah, asyukur alhamdulillah deka Gusti Allah. Bersolawat gula bi panjenengan deka Rasulullah. Tretan kehidupan yang cuma sementara manter tak bosan. Lebih ajunan para hadirin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan anakku semuanya, kainto santriwan dan santriwati, mantera keduna ilmu semanfaat. Amin ya rabbal. Manter ilmu na manfaat, manter penter di anak sesoleh ben solih. Pas ibu manter ngandung po. Oh, cek bojo nggak boleh ya. Terngandung boleh. Cek kasengkah orang bini membantu suami, reng bini neka tugas setelok dapur atana ngelatinin reng lake aku ring tempe dapur sumur kasur. Kene kabon tugas reng bi. Tadi mereka dapur ke sumur ngana aing ke boy mandi pas ke kasur ke dapur boleh. Mereka dapur ke kasur boleh. Maki beda orang perempuan yang membantu suaminya kerja meringankan suaminya. Alakoh abantu ke boy majar SPB na anak, abantu keluarga. Orang bini sekibenya alaka untuk meringankan suami, diringankan siksa kuburnya pagi bedeneng akhirat. Amin ya robbal. Kok kan alako kiya yuk deki kan beri amplop nih kagula arwah alako meringankan Kiai Muzaki anakku negewenya tamu ibunya abuh bari nekat Pak Elep. Mari Pak Elep terlalu pikep. Mun pas buonya ita alako, setong dek reng nyambi gula yuk. Yo lena lako deh kebeli gula, kebeli beras deh yuk. Cek minta ke Kiai beri karena kita ingin meringankan siksaku kubur. Betul? Tinggal sampean bu, kula ngapa sakit salah nareng ni bini ki purura gereta nang.
Ada kera ketara cuk mancak dia. Betul bu? Salah salaman bibu nyai kera tak ada esen apa? Dak bisa habis pak. Orang bu nyai pecat lampu ibu kita nak bu nyai empuk dan bu ibu salah kera tang tanangi tak ketak. Jeng biasa nak ku pacol. Ku tekun bu nyai deng kuring re. Badung kuring apa yo? Tak lambe mangken tanam mek dia lah you saya maksud. Lengah kenika alah kok meringankan kiai terwa bantu santren sering sepona pada Malaysia ekina bangkin. Odi etunya nika namong sakalian akhirat aneka dupa molian. Betul? Pong-pong ki odi ayu sebenya ibadana kotu sero ko nambi tetangkena. Kata tangke perukun. Apa boleh tetangke ngak kiai Neri ni ka Ustad Neri Ustad Neri ni ka berjuang ngak Islam matorok cek tengkiin cek kebajiin. Orang becik kareng beriman seikhlas berjuang karena Allah. Payah morok, payah bangun, kebajiin. Rajan mol jayu. Jan mol jese kebajiin. Setengki jan melah. Bade tak bade tambengan reng tengki. Sabaan nyamana. Nyamana sabaan. Lah neka. Tiba bagus. Hati ini memang kadang bergeraknya itu tidak terasa. Kina bangki. Kadang niat letak terwabun tak ada tangke. Iya teren. Kina bangki. Niat itu top. Iya teren. Yu konsol lebo riro yu bu nemar wayu. Sabo sema boro tak lebo kadi boleh. Jaja lebo. Coba selake basta toman boleh. Boy mado yu le montang leke boleh malolo pada buko. Kian tak tu mana beluncoy kangku jole. Ialah satu-satu lah nyaman beri tahu yuti ban yu tak ya jadi buntir kering selake sampai jadi tahu pada dimah ada kabar je ada remah dia kering bini tanya akhi sekalian apa pal pang bak polo nampak sepeda teng pasar yu iya lek teng pasar kan lah mare enje teng di mayu teng pasar iya lek tak jadi iya beras langko boleh ya pendong teloan rasa ketebung ngari kulan langko ongko apa sih tak ongko mon setia atanya teng di merekun beras ke bola kape siapa sih melia betul salamatul insan fi hifdil lisan keselamatan manusia tergantung dari omongan maaf bentar kasar ku lebih sampian sebisa memasuk ke neraka ria yu kebele tak kebele sebisa masuk ke neraka gara-gara dua pulongan. Kenapa bu? Gara-gara dua pulau dilereng bini lah kabin berarti pulongan seebebe selah apa pulongan ya bawaan ya naruwa lah yuk apa ruwa ya naruwa yuk ruwa tinglah kabin pas eraksa nyaman reng bidik lah selamat dari kuda na bahaya pulongan seiyat tak siake mo tak itemo ting tepaan bahasaan pada kekep yuk kok nyari tangan ke lampu kayak maboro buri pas kocak sapasa sapasa jabon talan nang pasaan tahan tak aja tinglah Idul Fitri namoy kebere ketemore pelober bi matawana fereng yu beda tak beda oke kanto orang si paling banyak kebetusan ke laki apa bini pinter pak bini anak paling bini pak pinter kebetusan polen pinter nyari kenje polen pinter nyari kenjeren cereng bini ni kun semak kasih laki dengan hati yang ikhlas
nyemak paden semak ka hajaras semak ka hajaraswat. Kurang bini ni ka kun neku ka selake neku melolo salaman yu kun neku tu sana la ronto. Beneku apa yu? Reng bini kun neku sa takuan tu sana la ronto. Deki sampean boleh mandi pengajian mau nambah nak kenceran pak ngocak salake ngocak mayu mas mulai pengajian lah mulai sing kok joe peronto ah bah pagena kana ayu mas engkau sedia selamare ngaji mas selamare ayu joe peronto ah cek kuneku bela ronto. Nekuk tanang ni kayu dalam keterangan dalam kitab Irsyatul Ibad reng bini sesalaman keselake nekuk astana nekuk tanang ronto tu sana jadi yu sokung meronto apa na tayo le kenika tadi mangka ngaji ni ka penting debu na Gusti Kanjeng Nabi iktikaf badanang Mekah badanang Madinah iktikaf nang Masjid Madinah 2 bulan iktikaf Masjid Madinah. Pendingaki bun kenjaran saya keluar dari compo entar ngaji, keluar dari compo entar solawatan, keluar dari compo entar manakipan, ki bagusan saya keluarnya re kenje, mau ngak kakek, iktikaf Madinah ya lanje, nyari kenjaran keluar manakipan lanje, ayo manakipan dulu kelu kok kita terbuka. Ayo norok ya sinan dekik kita terbuka buka apa na mulai ngak ke mate ku lebih sambian ke tretan terbuka pon seteja na kina bangki sekecil odi mereka bu kina bangki makin neka zaman akhir neka siapa keker bi pangeran benih nyiyor rayu sebanyak keker peluluk kina bangki ngak asraf rayu asraf. Coba lihat di YouTube-nya Ashraf artis Malaysia. Ki umur 30 sanga genteng boleh mate. Apa nga Ashraf tampengan. Ashraf ni ke 30 sanga kita masuk 40 mate. Pola makan dijaga sawi guru sekilo edus. Ienom apel wortel bonare bagus. Peredaran darah mapan, kolesterol tandi, beri jantung, mari badminton, ada ermi, macam sampai makin tak melak boleh, lengak kenika. Jadi saya petaroron bi Allah guru tretan makin ya kau somreng kolesterol, saya petaroron rotukan, engkina bangki, mau nyuruh tak pakai petaroron, moro-moro telepon Habib Hashim. Pidaton sesai Banyuwangi 36 sepung umur putrana Kiai Tanjung putrana Kiai ini kan benih Tanjung Besuki Python umur 30 petok sepung umur jadi si moro-moro sebidak ngaku lere aman zona aman malaikat tak pati ngarep je jadi pak bapak sela umur sekedata selamat bu ibu umur seked atas umur sebidak petong bolo belung bolo aman malaikat tak gelem ngalak sesepo arapah laseng segalak gentukeun lemun pas tandi amal mangken nak kakak emak ad-dunya masyra'atul akhirah dunya aria tempat orang mentah menan kena bangki mentah menan sekai mentah menan ka ento buan bekal petek beda dunya hasilnya tersimpan ada di atas langit kebaingat debdek ke Gusti Allah iya yo boleh makin tepak bulan Rajabiyah SN pas saare cek duare kebai sukses sunnah Rasul betul SN kula tak apa sanyai abu kain neka andil ke kebagusan kena bangki pada namangken neka sampian serabu oleh kenje arapa ma oleh kenjeran sampian ke tempat pengajian pola neka ento beda nyai beda kiai oleh kenje
Nyai tojuk neng kantoh oleh kenjeren arapa ma oleh kenjeren polan beda sampian. Kina bangki. Istimewa Allah ni kaapareng wajabat rahmati alal mutajali sinafia wajib tang rahmat ebekia ka orang sejuk tojuk sebab engkau debuna Allah dalam hadis qudsi. Lah ni katretan ruh mangken ni katretan kenjeren kula banyak barokah ni kemon yentare banyak malam seto ni kula yonceng Kiai Junaidi sareng Kiai pada Jakarta. Malam minggu na pada Lampung nengi watas Lampung. Malam Senin pada Tulang Bawang Lampung. Malam Selasa na pada nang Menteri Perhubungan Jakarta. Malam Rebuh pada nang Ciputat Jakarta. Neka seminggu bekal datang ajri ya mon yentaren yu mon karo bangun langker mare yu setas lo baru kan yu mon karo langker ni geni mare tak bisa hadir kiai anapa kiai omor pon petong bololema pon petong bololema malam malah tere tahajud pas tak ning jege ngereng kiai mi cek pon ada era nasi goreng kol dua gula ke nasi goreng tak bisa jaga ngereng tolong na pegangan ke tangan aku takuan kaya kagula takui yang ka ontong ni ada ontong ring di pinyi lempo mon karo laki roskoros saangkaan jaga yu berangkat kembung kiai ajunan lambo engak seri kiai engak jalal jangan gonteng gagah karomah perkasa pas makin tak ninjok ke ya jadi ya kok mana jalan nyorot ontong tang bini tak leter ya bon kiai pompah kolering tampengan nyorot tang jina laki boleh tolongin pon longku pas neng ada resek kuring to lerek ke kule saling melirik tu sama-sama dapat pahala tuh tak bisa kok serek lerek kenalah langsung gula tojuk lerek gula ni kelempon apa koros jangan gula pakun ngak lambe gua engki ngak lambe raja apa kene pakun ni lerek ba gula ni kekerong satu kali pandangan aja jangan gula pah langsung gula tuat bu awirit neroen dedi kempot royo kaya ngene rasane wong nandang kangen betul rino wengi atiku rasane peteng tansah kelingan kepengin nyawang sedelot wae wis emo tenan terus lagi nah dumak de iya rasana reng andik lakela sepo iya cek acelen aduh leso malolo aduh sing ngocak engkau lah tak tahu pang tapangan du ocaan ngocak lempo kula sebitek parak lah yo keng serak ki yo ki ingin tahu rahasianya boh marah mau beri na ilmu mereka na serak tak serak ingin tahu rahasianya cek mintaan belanja ke silake mak tolos lapar 3 bulan kakek masalah itu nak dibuat slow masalah itu dibuat rileks ada orang odik tanpa masalah betul Ede Joko seka kana tak repot rumah tangga tokar meloloh kina bangki rumah tangga tentrem ayem seetana atade kina bangki inilah kehidupan keng gula bi sambian cek keboter kula beni putran kiai aba kula ne kedegeng pencinta wali cinta dek Yai Hamid Pasuruan aba kula pencinta nake as'ar syukurat jone ka abah kula
Orang sepo cinta ka beli-beli na Allah, petek ben Allah anak, pa oleh kekasih na Allah. Oleh kiai lah neka. Nyaman reng oleh kiai, tikel sampean tak oleh kiai. Pecinta ke para alim ulama tanggul, ka ulama tampengan. Apa pagi tak nyeper ke neraka? Nyeper. Si kiai nyeper, si bu nyai nyeper. Cuma neraka ni kayak seperin orang yang soleh kekasih Allah. Neraka ni kata ngoper, pak. Mangga na ontong. Kan banyak rengko na ada bu. Tore na apa cek longku ke jompok yang terome lo wajan lepah. Suarga tek dan tekan ke orang si alim. Orang si alim si ngamal lagi ilmu na. Bukan harus pinter orang alim orang surga. Lihat dulu tidak. Kula tak alim sampean tak alim kula butuh kia. Keng andi iman, andi takwa, andi taat ke Gusti Allah. Lengak ni bukan jaminan alim soki beni jaminan swarga. Jaminan swarga ni ke orang yang ikhlas. Ibadah tak karena siapa, karena Allah. Lah ni hadirin. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kebagusna panjenengan sekeni sampai sirajah tanpa aki di hadapan Allah. Kecubaan aku lebih sampean sekeni sampai sirajah ditampakkan di hadapan Allah. Mangkana buton di anak ngerti bu ki? Andi anak bisa ngaji alhamdulillah. Beda cerita bu, beda makmum telo imam setong beda yade. Apa jeng pada buduna imam tak bisa ngaji, makmum tak bisa ngaji. Lah tak tahu kebetal tretan, tak tahu kebetal pun, tak tahu kefikih. Imam tretan maju pun bisa nak karo Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dua napa mak saya tengah gue teman coen cek. Imam mau surat Fatihah, makmum setelok saya tengah gue teman coen cek tepok jan. Pas moca cek re. Tak tahu kok ngadep ke Allah ngarayan. Ngocak saya kacer, hei betal apa jeng tak oleh aja si kanan ngocak dia pun tak melolo baca don. Pas imam ngocak apa makmum telok mak salah kaping kok tereng pas bi dadi imam le kelero ka mangga satu rumah cek pas dadi rombong nereng budu reng sepo dalam tak ngaji letak mondu keng anak ngerti makai ke anak makmum betul apa jeng engkin apa engkin pas bapak kita teman bau langker tak teman bau matu rasa pas mau surat Fatihah betapa kulau tu birabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Tapak ke sumillah lah you. Qul a'udzu birabbin nas. Apalah boleh lah. Waduh rosak. Coba ni gini ngak makan ni ketetan. Lah sampean tak di kenceran morok. Abantu majar SPP, abantu sampean majar lampu. Aneh ketetan. Ner eko purna panjenengan oleh baro kana kencerna morok. Alhamdulillah. Neka perlu na odi mangkana kaum Hawa neka tretan yang dikenalkan cerai. Kena bangki bu, kena bangki. Tadi pak bapak mondi pese 1 juta pak cek bagi kapi kai bu pak. Celok sampean deki pas ya lang kok dia cek 1 juta iya 1 juta. Deki sampean tak nak sekali lek minta pesen aku seket ke boleh bensin ya yon tak laku ya seket laku lek kok boleh rokok boleh tak noroknya re duma krido kena bangki lah ni kau tu bagi kan jere pak bodoh yang laki mon kadung jere yu cek lo bolo lemari nara yu acul lo ni kepe yu mon reng bini serek cerai reng bini nyabak pese mon tak nengi bupet tak nengi bobupet nengi tas betul
Moreng laki cek pas ngobul Maria culun. Kamanya selebar dalam roh. Selebar dalam roh yuk. Pas saya sabar disa ngocak saya bini. Jek senyama lebar dia beda pesen pas dia kesabar sambil ke berung sambil lu mentari sesak. Ayo jangan saya bini. Mentari sesak ngocak saya laki. Maka lai sesak cakap kindik lebar boleh pada selera kena kiyah. Mula kadung jere. Keng reng bini maaf cak pah beki kapi pa kemet betul. Bengkok reng bini tercipta dari tulang si bengkok. Mon iyo col petada, mon etin nga cepek. Kina bangki. Lah nika. Tani pah beki kapi, mon reng laki bunten malia songkok nanti 2 tahun sekalian. Tinglah sujud rebek tekeduk senyama dei ro. Burung mulai songkok pulong ria ego. Mon reng bini andi biru bopo sari. Terus koning. Koning ki buru paona autang. Ngebon boleh sejeleng betul? Beda tak beda? Oh lagu dengongku tampeng. Nikmate pontretan sesoki pagi nyambi kain kafan. Kina bangki bu? Nyambi kain kafan semelarat kain kafan betul? Lain kemarin eka tretan para bupatian tore perukun. Kina bangki? Mangken eka pak presiden eka lampu. Eka amba daerah ti bupati eka beri pasel jurajo dari presiden. Beni pesen bupati ruah. Pesen presiden pesen negara. Keboy mecek jolon, koy abangun, keboy kucuran fakir miskin, arodin pemerintah yuk, betul? Ayaman kaman Banyuwangi ni kabu bangunan indah Banyuwangi ni teretan. Pasuruan gogo, Sidoarjo gogo, mangken ni ka. Jadi maaf, gula lambak, gula abantu Bu Faida gula. Tahun lambok berjuang gula keliling. Jadi sejember Bu Faida 500.000 tak beri pasal gula maaf karena gula cinta. Lah makin pas pisan kia Cihendi sesokirin collection kuruwa tretan yatim Jakarta 1000. Pas nandingi Semarang yatim belum ngatos. Madiun yatim 700. Nekai kucuri dana pesina tibi neka pemborong kaya tretan soki sarah. Nah kenika orang ngajak lampu adalah neka nyalon manteri yetinin Allah amin ya robbal. Keng gula nyoon cek karto karanempon papakun bersatu kina bangki congkok yo kiai sekut habisin tri menteri habisin dari keluarga presiden yang muntalak kotan di pese mana betul gula bi Bu Faida yang nggak tretan. Tapi tak tahu mana beri pese. Tetap saya beri Ustadz Neri yang pulau beriu. Tahu berapa pesen aku tak tahu. Keng deki bi gula itu boleh. Ke sopir ke senoro kapi beri kapi. Kadang ya milo 100. Kadang ya kosong kadang. Ya dah tina. Anik mate nodi make sokia gula tak kira pas ada rawon ngabi sejadi letak kening asam aurat nggak kenika indallah minallah dari Allah boleh ke Gusti Allah alhamdulillah mantar pada tetireng husnul khotimah kula metoro bupatian cek karto karan kina bangki doti edaran beras edaran jalan-jalan eka kucuran pemerintah tangan negara banyak mungkin. Tapi gula seneng karena dinikmati orang se-Indonesia betul. Sampean moloning bangunan Jakarta yu, mulai Presiden Jokowi ini kayu bangun nego Singapura kalah. Oning ke Singapura sampean bu. Ke Singapura tahu ning. Betorip dak deje. Ke Singapura. Mulai kini tekuk Pak Jokowi can gula tin nau tangan negara banyak cek semajar penireng tampengan. Jadi kamu daerah sebangun banyak jadi beri banyak uang APBD ni kamu kucurin banyak. Pakona bangun. Pakona bantu reng melarat bi presiden. Itu akib kok. Presiden tersehat dan lancung umur. Amin ya robbal.
Cerek-cerek tak bita-bita boleh tampengan. Mata dok sing ngocak amin. Tua kintretan muslimat tampengan mantar lancung umur. Cia pak lah banyak sebusen nodi amin. Sendi otang mantar pona. Tak ramian otang. Ramian otang. Mantu agi lancung umur ya cia tak kok kelancengan. Tak lancung umur. Amin. Sendi otang mantar pona. Amin amin ya Allah amin. Oh. Berarti di otang ngaresan ngepir ya. Pada pun saya tojo ya. Kulan di otang kia ke papa ada on rayu. Kun tojo nak kanak ngatoraki tolesan apa ya. Di otang ke wahyu 7.500. Siapa sih ngakan tamoy mata minta ke tamoy. Bajar malam pun. Datang boleh kelaan di otang aqua. Siapa sih nginom tamoy minta ke tamoy aku joy bagi boleh tadi cek mati yang nyaman yang kena bangki boleh bu cek lancung umur dua apa sih kena aku thank you bu cek ring laki tinggal umur seket mulai hati-hati lah seket hati-hati umur sebidak mulai mimpi melak medem je layu tinggal umur betong bolo mulai mati betul sekejap nak mati odik ni kamang kan mon pas tak fokus serogi betul mon gula baca tak terus cok lancung umur kelu cok tinggal umur sebitak nak siapa dunggung goji mon curdo boro je mon curdo do jodoh emak agak je yo mak alir sekali kalau kau siang kau duduk lau, ya lah duduk timur. Salah tak nonong bik nong ekor je apa je? Tuutnya nyuk ya. Ayo berdoa bersama, mantar selamat kepi, amin ya robbal. Mantar sehat jauh dari penyakit corona. Penyakit corona ni ketretan penyakit taun. Penyakit taun ni ke penyakit dari Allah teguran tak ada obat betul. Apa obat penyakit corona? Lambat pada tahun sebitak telok namanya penyakit pagebluk. Betul pak? Nek saya nomor sebitak oning. Sambian ki pocet betul tak oning yuk. Pagebluk deg labeng deg. Bada benti. Mon nyaut becah bru mana? Ni ke lambat penyakit lambat lemangkan muncul lagi cuma lambat tak nemu nyamah pas kocak pagebluk mak kocak pagebluk pula nak deg labang puk pagebluk mangken corona sia keren dong keren kena bangki le ne katretan jan santre derma odi etunya ce atau karan koturokon sataretanan betul nang etunya cek kebaik nang senengan ayu pa banyak perjuangan kena bangki mayat tinggal pekol robayang aki malek tak sombong teti orang kena bangki bu pas ngocak mayat anak foto bentetang ke engkau ria kebaik tante engkau ria lamang kata andi tunyata ekibe betul tetinya imon panin bu keluar sampean mon atanya tentang kula atanya ke Mas Hati bi Pak Rifai ru malaikat kula kulen di rezeki tak di rezeki ni ke bulan bulan bantu yatiman 6,5 juta kok you bulan bulan maka tak pengajian bantu yatim 6,5 juta beda nengira betantoh beda nengira rambi beda Banyuwangi beda Gebang Poreng 6,5 juta mereka beli bilang apa tak kuning je pan berapa tahun lah mon geleng ni kejak jangan benih emas rayo benih emas tin kok tak geleng emas kok landi emas emas muzaki petong bolo kilo beran mon geleng emas tak karo on baleng-baleng 3 gram petong gram betul tak iki betulnya nak iki penamong amal iki na bangki dan ka al yauma la yanfa'u malun wala banun
illa man atallaha biqalbin salim. Bagi hari kiamat dek kunan harta anak kecuali orang yang datang hadir ke hadapan Allah nyambi atas tentrem tenang kolbin salim alhamdulillah karone kebo cereng bini dekik tinggal bahasaan ya tinggal terawih antara botok pun gentok tereng balapan betul. Jadi si umur betong bolo mula tak kuat manceng ba tak napa bojong tojuk ngakui korse kenapa ki cuk maksa lah betong bolo maksa manceng Allahu akbar perot Sami Allahu liman hamidah tot 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 Allahu akbar subhana rabbil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tot Allahu akbar. Kan malaikat kok maebel melolo banimbu rayu. Dok orang magok senya atas lain betul. Ada mondeng la sepon di penyakit welor keu layu. Ada cemon dengar penyakit corona dia ada cemon aja rap sarap lah ker kapi gina bang ki alhamdulillah mantarole barokan bulan Rajabiyah. Ayo berdoa bersama, berzikir bersama, sukunya ditelkuk ya masa biar tua becur ngoncur. Suku-suku yang mengunjur itu ditelkuk. Tidak boleh ngomong. Tapi kumoreng laki juga membuat saya cepu. Tereng ayam kok seneng abas ke bapak. Jauh tak maksiat kok tak terok. Maka tak ngapas mon terok. Tak keluaran di compok. Pada jendela congok. Dua orang dia macam apa? Nadang gedang gelu mak Mirza kalah. Betul bu? Mak kalah ya si hanya mak apa yu cinta siapa nyaman nak cinta oh mak kalah samudra dek remah kah pada cinta bi samudra cakna tokar perkara pembantu iya dah tahu kiye makin ko ibah modemu berlek tak nyongoan TV kalah jauh ketinggalan dong betul le keneka cakna tokar ayo ya tua iman terbaru kuna pasal kabin iyu na siya jahat ro siapa nyaman iyu na kok lah tahu cuma ngetes lainnya kan cerita masyarakat roa kartokaran rogi betul kena banggi mantar pada selamat kula biaju nanti yang berangkat pagi mantar husnul khotimah mantar tetap iman ben Islam kula ngemis tetapkan kesatuan dan bersatu cek kartokaran betul cek kartokaran harus tetap bersatu hilangkan kotornya hati bersihkan diri ini untuk menghadap pada ilahi Rabbi amin ya rabbal Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana Allahumma barik lana wa Sya'bana Ramadana ya Allah Allahu Allah asarang bi barokah wal karamah Syahdul Qadir waliyullah bi syafaat Nabi Muhammad bi'idnillah waridallah sesungkan-sungkan materi barengi boros putra panjenengan manjat titi anak yang berguna bagi bangsa dan negara insyaallah lastari kainto anak kaula Gus Helmi
sebekal makelen debu dari Kiai Musaki. Kiai benih songkan Pak karena sepo tamu ya tamu sekali kol belu na to kuy tamoy benih matora benih aja kata siapa bini na banyak si tamu deh yang ngajian ini karena sepo benih karena songkan kaya bi Allah mantarki paringi lanceng umur insyaallah kompoi kaula deki malek nyumpeng ngaji kangku semangatnya anak-anak kita kompoi kaula Gus Khalid deki malek nyumpeng ngaji untuk membangkitkan anak-anak yang malas ngaji betul syukur nikmat termanfaat usikum wa nafsi bitaqwallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.